la série 2, l'exercice 1, question 1, résoudre l'inéquation suivante, représenter les solutions sur une droite graduée. Donc, x plus grand ou égal à 2. نكتب la phrase d'abord. نكتبوا la phrase moins 2 اسمح لي moins 2 ها هي moins 2 نكتبوا la phrase est donc alors les nombres réels supérieurs ou égal à moins 2 sont solution de cette inéquation. مزيان ونكتبوا les solutions de l'équation sont les nombres réels. Les solutions. Les solutions. Très bien. 2. L'inéquation. Sont tous les nombres réels supérieurs ou égal à 1. Très bien. L'inéquation. Sont tous les nombres réels. Les nombres réels plus grand ou égal à moins 2. Plus grand ou égal à moins 2. هنا بغينا la représentation des solutions sur une graduée. هنا on trace la partie اللي في اليمين. On trace la droite graduée suivante. Mais quand كما قلتي moins 2 هي on place le nombre moins 2 et on colore quoi la partie droite sur la gauche, la partie droite مزيان. 2 appartient à la solution, les solutions là appartient يدير ندير هنا les crochets بالطريقه هذه بلا même couleur وفرق تطلع لنا نفس الجهه. مزيان très bien. إذا هذه les solutions de l'inéquation كما رأيتم. On passe à la suite. On passe à la question 2. On passe à la question 2. Question 2A. Question 2A. Montrez que. Montrez que x moins 2 racine de 3 facteur 2 x plus racine de 3 égale x carré moins racine de 3 x moins 6. Maintenant, on commence par la gauche pour retrouver la droite. On a x moins 2 racine de 3 facteur de x plus racine de 3 égale. Et là, on développe maintenant x fois égale à x carré. X fois racine de 3 égale à plus 2x racine de 3. De même, هذه fois x égale à moins 2x racine de 3. Tout le monde moins 2 fois égale moins 2 racine de 3 fois racine de 3. مزيان. إذا je l'ai dit qu'il y a x carré plus x racine de 3 مع moins 2 اللي يعطيك moins 2x. هنا moins 2x. Moins x racine de 3 moins 6 moins 6. إذا هنا كنلاحظوا بلي هادشي اللي بغينا لقيناه كنكتب هنا دونك نكتب دونك x moins 2 racine de 3 facteur de x plus racine de 3 égale à x carré moins x racine de 3 moins 6. On passe à petit b. On passe à petit b. Petit b et à résoudre l'équation.
غادي نقولوا on sait que x au carré moins racine 3x moins 6 égale نكتبوا ديك x moins 2 racine de 3 facteur ديال x plus racine de 3 الوغ غنحطوا هذوك جوج اقواس وغادي نقولوا هذيك تساوي 0 مزيان نبداو اون كما قلتي اون x نبداو من ليكواسيون الاولى x carré moins x racine de 3 égale à 6 devient quoi? x carré moins x racine 3 moins 6 égale à moins 5 devient x carré moins x racine de 3 moins 6 égale à 0 ولا عادي نكتبو هنا a puisque x moins 2 racine de 3 facteur de x égale مزيان a puisque x moins 2 racine de 3 facteur de x plus racine de 3 égale x carré moins x racine de 3 moins 6 هنا كنربطو ما بين هاد لا لين هادي وهاد لا لين هادي كنكتبو دونك x moins donc égale à 0 donc x moins 2 racine de 3 facteur de x plus racine de 3 égale à 0 ربطنا ما بين هادي دو لين عاد نكتبو داكشي قلت دابا نكتبو alors x moins 2 racine de 3 égale à 0 égale à 0 ou x plus racine de 3 égale à 0 égale à 0 هكذا donc x est égal à 2 racine de 3 ou x égale à moins racine 3 مزيان اش نكتبو دابا هنا moins racine 3 كنكتبو donc x égale à 2 racine de 3 ou x égale à moins racine de 3 نكتبو دو les solutions de l'équation sont مزيان دو les solutions de l'équation sont d'où les solutions racine 3 et moins racine les solutions de oui l'équation sont 2 racine 3 et moins 2 racine 3 et moins racine 3 إذا هذا التمرين سميتو بوغ graphiquement باش كنبداو par quoi on va commencer pour résoudre le système. إذا خصني نكتبو les deux équations sous forme des équations réduites. إذا نكتبو on a هكذا إذا خصني نكتب on a x égale à quoi ولا y égale سمحلي y égale pas x on a y égale 4 moins 2x y égale 4 moins 2x 4 moins 2x et deuxième y égale à 1 plus x مزيان إذا هنا كنكتب هنا سوا ماذا l'équation réduite la représentation graphique de y égale à 4 moins 2 زربتي هنا نكتب سوا دي une droite d'équation réduite y égale à 4 moins 2x ولا إذا خصنا نوضح بعدا لي ضربات اللي غنستعمل l'équation réduite y égale 4 moins 2x et delta d'équation réduite y égale à plus 1 plus x d'équation réduite y égale 1 plus x عاد نكتبو دابا هنا اون تراس لي دو دروات قبل ما نتراسو لي دو دروات خصني ندير لو طابلو اذا خصني ندير هنا دي اونتر بارونتيز دو بوين ونحط ليكواسيون ديال دي هي y égale 4 moins 2x كنمشي نحط الطابلو ديال دي غنكتبو فيه y x هكذا كنمشي نحط فيه x و y كما قلت x y انا كنعطي x قيمه اللي بغيت من x اسم القيمه نعطيو x
درت 1 2 صحيح هي وحاجه اخرى من موان 1 0 موان 1 0 صحيح موان 1 0 تو صحيح موان 1 0 صحيح موان 1 0 قيل ما متفقش معاك موان 1 0 موان 1 0 خطا موان 1 0 خطا 2 0 ماشي موان 1 0 2 0 2 0 موان 1 0 خطا 1 2 0 كذلك هنا كنمشي ندير دلتا بنفس الطريقه دلتا اونتر بارونتيز كندير ايكغيك ايكال ايكال 1 بلس اكس وكنحطو الطابلو ديال دلتا شي واحد داخل نكتبو كما قلنا دونك دي باس بار دو بوين دو كوردوني 1 2 2 0 دلتا دو ميم باس بار دو بوين دو كوردوني de coordonnées 0 1 et 1 2 هنا كنمشيو نتراساو واحد repère اللي قلنا دلتا باس بار 2 بوين et d passe par 2 points رسمو لي 2 بوين إذا بالنسبة ل d passe par 1 2 on trace les 2 points 1 2 on trace les 2 points 1 2 1 2 هما هادو 1 2 إذا هي هادي ثم 2 ندير بوين ديالنا هي هادي دوزيام بوين هي 2 0 2 0 غيكون هنا 2 0 إذا باس بار 2 بوين كما قلنا هي هما هادو غنحاول نرسمو لي 2 بوين le droite qui passe par les 2 points. Mon deuxième point qui passe par 0 1 0 1 نرسمو 0 1 هي هادي 0 1 0 1 كما قلنا هي هادي 0 1 غتكون هي ماذا هي هاد البوين هادي ثم 1 2 غتبقى هي البوين من بعد نرسمو لا دوزيام دروات كي باس بار لي 2 بوين إذا كنرسمو لا دروات كما كتشوفو ديالنا تميم إذا قلنا دي لا دروات دي هي بالغوج لا دروات دي هي لي بالغوج كنرسمو لا دروات دي هي لي بالغوج نسميوها تخضر هي دروات دي هي هادي لا دروات دلتا هي هادي اش غنكتبو دابا من بعد On a D et delta qui trouvent dans un point coordonné 1 2 إذا on a alors le couple de coordonnées qui est comme solution est 1 مزيان on a 1 2 et la solution du système. On a 1 2 et le couple de coordonnées du point d'intersection de ou là delta ou d كما قلتي ce couple 1 on a d ou delta on a d se coupe dans un point de coordonnées 1 2 se coupe en un point de coordonnées 1 2 كما قلت donc la solution du système est et le couple 1 2 la solution du système et le couple 1 2 système et le couple 1 2 vas-y on passe à la suite maintenant on passe au problème suivant. Le prix d'une calculatrice et un cahier est 154 dirhams, sachant que la moitié du prix d'une calculatrice est 30 dirhams de plus que le prix d'un cahier. Déterminer le prix du cahier, le prix de la calcul. باش غنبداو هنا الشوا d'un inconnu
soit des انكوني des deux انكوني des deux انكوني بالضبط. اذا كتبدا بشوا des deux انكوني. اذا كتبنا شوا des deux انكوني petit 1 petit 1 choix des deux inconnus. Commence par petit 1 choix des deux inconnus. Des deux inconnus. شكون هما لي زانكوني في نظركم؟ Soit X, le prix du cahier, comme ils sont, et Y, celui de la calculatrice. Mise en système, très bien. Et donc, c'est bon, deuxième étape, mise en système. Mise en système, كنبداو نحطو السيستم ديالنا. قبل ما نحطو السيستم باش نبداو on a quoi? On a le prix. On a X et le prix. On a le prix. On a le prix du total et 154. On a le prix d'un cahier et 145. Alors, on a le prix. 154. Très bien. On a le prix total. Ahsens. Et 154. On a donc l'équation est. Donc l'équation est X plus Y égale 54. مزيان. Deuxième première étoile. اش غندير بالدوزيام étoile? Et on a la moitié du prix d'une calculatrice et 32 dirhams plus le prix d'un cahier. Et on a le Y moins 32 Y moins 32 égale à X. مزيان. On a la moitié. ديما كنكتب لا فراز هي كلها ما كنحطش ليكواسيون فقط نوضح باش نعلل من ليكواسيون ديالي لا موitié du prix d'une calculatrice et 32 dirhams de plus que celui du cahier. Que le prix du cahier. Donc Y égale à 1 sur 2 X moins 32. Y égale à X sur 2 moins 32. Très bien. On a la moitié du prix du calculatrice 32 de plus. إذا la calcul غتكون أكثر من la moitié du prix مزيان. إذا X plus sur 2 moins Y moins 30. هادشي كتبتو صحيح؟ لا X égale à 1 sur 2 Y égale à X plus 32. هادشي قلتو خاطر. Donc l'équation قلنا la moitié de quoi? Du prix de la calculatrice. Donc خصني ندير Y sur 2. شنو درتو الخطأ؟ إذا خصني نمشي نحط Y sur 2 هو الأول ونقلب على X. قال لك
قال لك بلي لا مواتي دو بري دو الكالكولاتريس اي بلوس دو سميتو كو 32 دو بلوس، يعني هذا خصني نزيد عليه 32 خصني نديرها هنا باش تولي كتساوي هذا. اذا ليكواسيون راه هي هذه ماشي هذه اللي ترسون، هذا خطا هذه. فهمتوا؟ واش متفقين بعدا؟ شدنا لا مواتي دو بري دو الكالكولاتريس، يعني y sur 2 ماشي x sur 2. y sur 2 غيكون بلو غران كو x دو 31. إذا خصني نزيدو 31 ماشي على نزيدو 32 زدنا على البري ديال الكاي، حيت هذاك حيت y sur 2 بلو غران كو x. متفقين؟ إذا خصني نزيدو هذا خصني نزيدو على 32 باش تولي ليغاليتي. إذا نكتب هنا هادشي كتبتو اللي قلتو هنا خطأ. إذا خصني نكتب هنا دونك y sur 2 égale x plus 32. عاد نحطو دابا دونك لو سيستيم سوغا. واش فهمتي اش كنقول؟ شكون ما متفقش؟ شكون اللي ما متفقش؟ كيبان هادشي لوجيك واضح باينه. نتاقلو Donc le système sera x plus y plus 150 alors le système sera x plus y égale à 154, y sur 2 égale x plus 32. اش غندير من بعد؟ troisième étape. de système. اش غنكتبو هنا؟ هنا نكتبو اون نحطو سيستيم بعدا. x plus y égale à 154, y sur 2 égale à x plus 32. نحطو ليكواسيون لو سيستيم عاد نقلبو على لا سوليسيون ديالو ولا ريزولوسيون ديالو. اذا x plus 32 كما شفتو هو هذا. نحطو سيستيم كما قلنا. شحال ميثود عندنا باش بوزو لي سيستيم؟ شحال عندنا من ميثود؟ 3 méthodes. La méthode algébrique, méthode graphe, combinaison, substitution ou la méthode graphique. هذه كلمة algébrique اللي قلتي راه جامعة substitution وجامعة combinaison linéaire. إذا كاين دو ميثود، كاين ميثود جرافيك، كاين ميثود كما قلتي algébrique. algébrique فيها إما combinaison linéaire إما substitution. هنا لكم اختيار. انا كنفضل اش في نظر شكون اللي احسن؟ اش غنديرو؟ اش كنستعملو؟ نحسبو نكتبو x est égal à 154 لا جاوبتوني. اش الميثود غنستعمل؟ جاوبني على السؤال. اش الميثود غنستعمل؟ الاولى ديال كومبينيزون. لا غنستعمل ديال سوبستيسيون احسن. نحسبو x نعوضو. اذا سوبستيسيون كتسمى سوبستيسيون ماشي كومبينيزون كتسمى سوبستيسيون. on substitue x في هاد ليكواسيون ولا في هاد ليكواسيون. اذا كنقولو كي غندير هنا نسمي هادي 1 ونسمي هادي 2. اذا كتبنا 2 1 on a x égale 154 moins y. نكتب هنا 2 ولا on remplace x dans l'équation 2. On y sur 2 est égal à 154 moins y plus 32. On remplace x. On remplace x dans l'équation 2. tous les y sur 2 est égal à 154 moins y plus 32. إذا تولي عندك y sur 2
égale 154 كما قلتي moins y plus 32. احسنت. اش غندير دابا؟ كنعزل لي زيكغيك، اذا y sur 2 plus y égale 154. كنحسبو ما نحسبو جوج، كنحسبهم كيعطيني ايكال ماذا؟ 186. وكنحسب هادشي اون ريدوي او ميم دينوماتور كوما هو 2 كتولي عندك y plus 2y sur 2 égale 186 كما قلتي. وكنكمل داكشي اللي قلتي. إذا تولي عندك هي 3y sur 2 égale 186. هنا غندير دابا y égale 186 fois 2 sur 3. هنا كنحسبو هادشي اش غيعطينا 124. نتيقنو. إذا تولي عندي هي 186 fois 2 divisé par 3 تخرج هنا 124 صحيح. وكنمشيو نعوضو إيكغيك الفوقانية. كنكتب هنا دونك إيكغيك على 124. كنمشي ليطاب الثانية، كنمشي كما قلتي نعوض الفوقانية. هكذاك اون بلاص إيكغيك 174 moins 124. مزيان. اون بلاص y dans l'équation 1. Dans 1. L'équation 1 خصها لينا 1 بالضبط، خصها لينا l'équation 1 بالضبط. حيت ما فيهاش فراكسيون، كاين واحد اخر ما يخسرش هاد ليكواسيون 1، غيخسر واحد اخر احسن ساهله. شمن وحده؟ في نظرك حتى شكون هاد الوحده؟ كيخسر واحد ليكواسيون اسهل من 1 و من 2. اش غيختار؟ يختار هاد ليكواسيون، يختار هادي شيا. اذا دونك 3 على هذيك انا هادي اسهل 154 moins 124. صافي. اذا نستعمل هادي ما نستعمل 1، اذا مباشره نعاود هنا تولي هذيك x égale 154 moins ماذا 180 124 هي 130 هي 30 124 نكتب هنا alors x égale à 30. عاد نكتبو دابا la solution du système et le couple. نكتبو هنا la solution 124 d'où 124. la solution Le système et le couple 30, 124. système et le couple. Le couple 30 124. Et le couple 30 124. هذا هو الجواب ديالنا. ننتقلوا دابا لا سويت. On passe à l'étape suivante. Vérification. Petit 4 ياك. Vérification de la solution. فين غنعوضو اكس من الارقام؟ نعوضو داك السيستم اللي كتبنا الفوق غادي نعوضوه كنعوضو اللي تخبطو إيكغيك اللي هي 124. نعوضو في السيستم اللي خرجنا من البروبليم. اذا كتب هنا اون كنعوضو باكس ولا هذيك اكس بلس ايكغيك ايكال 30 بلس 124 ايكال 154. اذا هذا فيريفيي كنمشي للثاني كذلك ايكغيك sur 2 égale à quoi? Égale à 124 Y sur 2 خصنا نكتبو 124 صافي بوحدها هكذاك sur 2 اش يعطينا هي 62 اي كندير حدا a x plus 32 égale 30 plus 32 égale à 62. إذا لقينا 62 كاين هنا
دونك هذا إيكالا هذا. نكتبو دابا ألوغ. Donc le couple 30 et 120, 124 vérifie. مزيان. إذا لو كوبل 30 124 vérifier le système. دابا retour au problème. هنا نديرو retour au problème كما قلتو. نكتبو دابا هنا étape 5. Retour à la situation. Retour au problème. Retour au problème. Retour au problème. إذا شنكتبو هنا on a quoi? Et maintenant, est 30 ياك 30 درهم. 30 ou le prix de la calculatrice 120. Et le prix d'une calculatrice est 124 dirhams. 124 dirhams. China, la Suisse. Exercice 2, question 1, déterminer. Déterminer quoi? Le mode, ياك؟ Le mode de la série. Le mode. فضلكم باش غنبداو هنا. باش غنبداو. باش غنبداو. غناخدو هنا ماذا؟ On a le mode de cette série est 10. نبداو C'est la valeur qui نكتبو est دي le grand effectif. ولكن البداية ماشي هاديك. إذا خصنا نبداو أون 10 10 On a 10 et la valeur qui le a mode de la série. et la valeur 20 Parce que c'est la valeur et la valeur qui a le plus grand effectif. هكذا le plus grand effectif. 12. Plus grand effectif. Effectif كما قلتي 12. عاد نكتبو دونك 10 et le mode. Donc 10 et le mode. C'est le mode de la Et le mode de la série. China, question 2. Question 2. Donner le question tableau 2. des effectifs et les effectifs cumulés. Vas-y. راح نحطو دوك اللي في لاكس ديال لي زوبون. Très bien. Question 2. Le tableau. Des effectifs. Le tableau des effectifs et effectifs cumulés. نكتبو هنا nombre des élèves. Ou les effectifs cumulés. ثم قبل ليفيكتيف كيميلي خصني ندير قبل منها لي نومبر دي زيفيكتيف مو الاول. نكتب هنا لي زيفيكتيف مو الاولانيين. لي زيفيكتيف L'effectif. مو الاول. الا ما كانش لي زيفيكتيف ما غادي يكونش.
لي زيفيكتيف عاد لي زيفيكتيف كيميلي عاد لي زيفيكتيف كاين هكذا. من بعد ننتقلو دابا نملؤو الطابلو ديالنا. هنا عندنا شحال من فالور، عندنا 1 2 3 4 5 كنديرو 5 كازيي 2 3 4 اي 5. نسدو الطابلو ديالنا كما قلنا. نبداو بلي زيفيكتيف لي زيليف واش هما هو 5 10 15 20 et 25. L'effectif de 5 هو ماذا هو 4. L'effectif de 5 est 4. مزيان. l'effectif de 5 هو 4 نديرو هنا 4. l'effectif de 10 هو 12. l'effectif de 15 est ماذا 8. l'effectif de 20 هو 10 de 25 et 6. بغينا نحطو ليفيكتيف كيميلي كيفاش كنديرو؟ 4 إذا يكون هو 4 16 هادي كتبقى تيكيلي كنجمعو 4 مع 12 كيعطيني 16 16 بلس 8 كيعطينا 20 20 بلس 24 سمح لي ماشي 20 سمح لي 24 خطأت 24 ثم 34 ثم 40. مزيان. هنا لقينا 40. علاش كنديرو الطابلو هذا؟ نلقاو لي زاشاتيك لا كاين سبب اخر. نعملو فورميتيف توتال هكذا يعني ليفيكتيف توتال باش نلقاو لا ميديان. الغرض من هذا الطابلو هذا هو لا ميديان ماشي لا موين. لا ماشي لا موين ما كيحتاجش هادشي كله. لا موين ما كيحتاجش هادشي كله. ليفيكتيف توتال نقدر نحسبوه بلا ما دير الطابلو كله. نحسب غير تجمع غير 4 مع 12 من تلقى 40. علاش غدير الطابلو كله؟ ولكن بالنسبه ليفيكتيف كيميلي كنحتاجو بالنسبه لا ميديان. اذا الطابلو على قرب لا ميديان كيسون 3 ديتيرمين لا ميديان. إلا ما كاينش الطابلو هادي الميديان ما كايناش. ديتيرميني لا ميديان. On a 1 sur 2 égale à 40 sur 2 égale à 20. Et puisque l'effectif cumulé 28 correspond à la valeur 20, donc 20 est la médiane de la série. مزيان. إذا on a كما قلتو n égale à 40 et n sur 2 égale à 20. Et puisque كما قلتي l'effectif cumulé 28 correspond à la valeur 20. مزيان. قبل من هاد الجمله اللي قلتي خصني بعدا نقلب على ليفيكتيف كيميلي غناخذ شكون هو 28 24 فين هو 28 الله يسمح لك فين هو 28 فين هو 28 فين هو 28 الله يهديك. اذا نكتب هنا اي اون 24 بلو غران او ايغالا ان سور 2 هو الاول. et 24 et l'effectif qui correspond à la valeur 15 et l'effectif cumulé de 15 donc 15 et la médiane et la médiane de la série. مزيان. On se calcule la moyenne de cette série. De la série. ننتقلوا دابا calcul ديال la moyenne. La moyenne غادي نديرو 5 fois 4 ou 10 مزيان. إذا كان إذا الدرس هذا ما فيهش مشكل كيبان الحمد لله عندكم. calculer لا
calculer la moyenne. La moyenne. Mais pour calculer la moyenne, كنمشي نحطو الطريقة العادية اللي كتعرفو. On calcule la moyenne. هنا la moyenne قلنا كنرمزو لها بوتي ام، كنرمزو لها باش بوتي ام. إذا كنكتب هنا on a m égale à 5 fois 4 plus 10 fois Meda fois 12 plus 15 fois 8 plus 20 fois Meda fois 10 plus 25 fois 25. Le tout sur 40. Le tout sur 40. Très bien. Le tout sur 40. Très bien. On a qu'à coucher à la 40. أحسنت. Le tout sur 40. معايا. هي 20. هنا كنحسبوا هادشي كما قلت. 140. 640. إذا شغلت لكم هنا. 610. 40. m égale. خرجتوها. كلشي خرج يسير. هي 610 sur 40 هي 15,5. 25. إذا m égale à 610 sur 40. 610 sur 40 et à 15,25. كنكتبو alors xm égale 15,25. هذا هو الجواب ديالنا. مزيان.